यार बहुत हो गया, आप मुझे कितना डराओगे आप हमें, क्यों आप हमें डराओगे यार, क्यों, हमने किया क्या? अगर आपने देखो, आप सेपरेटिस्ट उसमें भी थे, मैं तो नहीं था यार, मैं तो बच्चा था, मैंने कौन सा गुनाह किया? मुझे बता दिए। ये कल काफ़ी फ़ोन किए, गालियाँ दे रहे थे, गालियाँ बार बार दे रहे थे। मैंने भी सोचा कि नहीं अब बहुत हो गए, क्योंकि कितना डरेंगे हम यार, कितना ये गालियाँ हमें देंगे, क्यों ये हमें गालियाँ दे रहे हैं, क्यों ये हर कश्मीरी को जलील करने पे उतले हैं? तो ठीक है, मेरा एक बच्चा है, ऐसा नहीं है कि आप मुझे डराओगे। और मैंने इतने यतीमों को मैं आज भी परवरिश करता हूँ, अगर अल्लाह ने करे आप मुझे मरवा भी दोगे, उसको बहुत परवरिश करने वाले मिलेंगे। मैं अल्लाह और रसूल को हाजिर नाजिर रख कर, और बहुत से लोग गवाह हैं इसके मेरे, जिनके सामने मुझे ये लीडर्स कहते थे कि अगर आपने ऐसा नहीं किया तो एक बार खुली थी। तो घर वाले भी घबरा गए। मैं पीडीपी से नहीं निकलना चाहता था, क्योंकि निकलता वो जिसको वहाँ लालच है। मैं एक ऐसा इंसान हूँ जो अपनी आज तक, आप मेरा चेक कर लीजिए, मैंने आज तक 1 रुपया तनख्वाह की अपने ऊपर खर्च नहीं किया है, 1 रुपया मैंने खर्च नहीं किया। क्या मेरे कोई मिलिटेंसी के साथ दूर का ताल्लुक है? क्या मेरा किसी सेपरेटिज्म के साथ कोई ताल्लुक है? इमरान साहब, आप पॉलिटिक्स में आए, कोई मसला नहीं, आप हर किसी को इज्जत उतारने में चले, कहीं मौलवी उमर फारूक साहब को, कहीं आगा हसन साहब को, कहीं क्या कहते हैं उसको, हादी साहब को, कहीं अली मोहम्मद सागर साहब को, हर किसी को, मसरूर साहब को, हर किसी को कहते हैं इनको बंद करो। परसों खुलम खुला कह रहे थे मसरूर साहब के ये हैं, इसने वो किया, इसको बंद करो। किनको बंद कर, हमें कितनों को बंद करवाना है आप? मेरा एक लड़का है दानिश फारूक, मेरा साथ होता है मेरा ये, उसको एक लड़का इनका इशफाक गिलकार इनका फ़ोन कर रहा है कि मुझे इमीडिएट यासिर साहब को बता दो, इन्फॉर्मेशन एक है। तो उसने को जब लगा कि कोई चीज़ है तो उसने उसकी रिकॉर्डिंग की, वो रिकॉर्डिंग इसमें है। रिकॉर्डिंग में वो उसको कह रहा है, तब भी मैं दिखा दूंगा, तो वो उसको दिखा रहा है, बता रहा है सीधे, यार यासिर ऋषि को बताओ यहाँ पर अंदर मीटिंग चल रही है, NIA बैठी है, IB बैठी है, ED बैठी है और ACB बैठी है, ये यासिर साहब के खिलाफ कोई साजिश कर रहे हैं। जब उसने मुझे ये कहा तो मैं तो थोड़ा घबरा गया। मैंने कहा क्या हुआ? तो उसने इतने में उसको मैंने कहा चलो सोशल मीडिया पे दे दो, क्योंकि मैं अगर NIA को कुछ पूछना मुझे डायरेक्ट पूछे, वो सजाद करनी उन्होंने के घर क्यों जाएगी? अगर ED को मेरे साथ कोई क्वेश्चनिंग खुद करे मुझे, अगर मैंने कोई गलती की, अगर मैं सेपरेटिस्ट रहा, अगर मैंने सेपरेटिज्म कोई चलाया तो मुझे खुद पूछे, मुझे पकड़े। ठीक है भाई, आज मैं बता रहा हूँ, ये चाहते हैं, मुझे नहीं पता, इसके बाद मुझे शायद बंद भी करवाएंगे ये, इनके मुताबिक। मुझे नहीं पता नेक्स्ट टाइम मैं आपसे मिलूंगा कि नहीं मिलूंगा। 6 साल के बाद, 10 साल के बाद मैं वापस आऊंगा। इनके बच्चे भी यही रह रहे हैं। ये ना समझे कि मैं डरपोक हूं, मैं डरूंगा नहीं। उस वक्त चला गया वो डर जब आपने मुझे डराया, अब मैं नहीं डरूंगा, क्योंकि आपको पता है बहुत तंग किया, क्योंकि फैमिली का प्रेशर था उस वक्त, इंसान डरता है। नोटिस पे बुलाया है, और लेकिन मुद्दा बहुत सीरियस है। हम यहाँ पीपल्स कॉन्फ्रेंस की टॉप लीडरशिप के बारे में बात करना चाहते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, उनका एक स्टाइल रहा है जहां जो पीसी की टॉप लीडरशिप है वो यहां एक दहशत फैला रही है। मेरे साथ यहां यासिर साहब हैं जो MLC भी रह चुके हैं, एंड उनको बार बार जो पीसी की टॉप लीडरशिप है, प्रेसिडेंट है, मुझे उनका नाम लेने की ज़रूरत नहीं है, वो बार बार इनको थ्रेटन कर रहे हैं। एंड द वरिंग थिंग इज़ कि वो एजेंसीज जो हैं, सेंट्रल एजेंसीज हैं, वो ED हो, NIA हो, CBI हो, ही इज़ क्लेमिंग ही हैज़ द सपोर्ट। तो मैं हमारे जो ऑनरेबल होम मिनिस्टर हैं अमित शाह साहब, मैं उनसे अपील करूंगी, अमित शाह साहब, क्या आप जानते हैं कि आपका नाम लेके मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स का नाम घसीट करके यहाँ जो पीपल्स कॉन्फ्रेंस के टॉप लीडर हैं वो आपकी एजेंसीज का नाम अब्यूज़ करके, आपकी मिनिस्ट्री का नाम यूज़ करके जो हमारे PDP के लोग हैं उनको धमका रहे हैं, थ्रेटन कर रहे हैं। और ये सिलसिला अभी ही नहीं स्टार्ट हुआ है। जो दहशत पीपल्स कॉन्फ्रेंस की टॉप लीडरशिप फैला रही है वो 2019 के बाद कहीं ना कहीं इनने स्टार्ट किया। हमने देखा पीसी ने कैसे PDP में से लोगों को निकाला। यासिर साहब वाज आल्सो वन ऑफ देम। खुर्शीद आलम साहब हैं जो अब वापस हमारी पार्टी में आए, तो कहीं ना कहीं ये उनकी फ्रस्ट्रेशन है। वो नॉर्थ में कोई भी लीडर को देखते हैं जो इमर्ज होता है, जैसे इंजीनियर रशीद साहब हैं, उनको अरेस्ट करके उनको जेल में डाला गया। तो ये पॉलिटिक्स करने का तरीका तो है नहीं। अगर आप PDP का सामना करना चाहते हैं तो आप बाय द पावर ऑफ डायलॉग करिए, बाय द पावर ऑफ बैलेट करिए। आप हमें बैलेट में हराइए, तब हम मानेंगे। अगर आप में लीडरशिप की स्किल्स नहीं है तो आप यहाँ दहशत नहीं फैला सकते हैं। बार बार आपने भी बहुत सारी कॉल रिकॉर्डिंग सुनी होंगी जिसमें इनके जो टॉप लीडर हैं सजाद साहब, वो ये क्लेम करते हैं कि उनको दिल्ली का सपोर्ट है, उन्हें MHA का सपोर्ट है, ED वो भेजेंगे। उनने अपने किन्हीं बंदों से यासिर साहब को कॉल करा के ये भी बोला कि जो ED के टॉप लोग हैं,
CBI के लोग हैं, NIA के लोग हैं, वो आजकल श्रीनगर में हैं, वो मेरे घर आते हैं, मैं उनको अपने किसी और लीडर के घर पे मिलता हूं, जहां हम डिस्कस कर रहे हैं कि यासिर साहब हम आपको कैसे थ्रेटन करें, कैसे इंटिमिडेट करें। और अगर आप PC की पॉलिटिक्स देखेंगे, यही रही है, लोगों को अरेस्ट करना। और ये पॉलिटिशियंस की ही बात नहीं है, PDP के लोगों को ही तंग नहीं किया, जो आप में से बहुत सारे यहाँ उम्दा जर्नलिस्ट हैं, उनको तक PC ने तंग किया है, थ्रेटन किया है, इंटिमिडेट किया है। यहाँ जो बिजनेसमैन हैं उनसे हफ्ता वसूली की जाती है, पैसा एक्सटॉर्ट करने की कोशिश की जाती है। और मेरा जो होम मिनिस्टर साहब हैं उनका मेरे से एक सीधा सवाल भी है और अपील भी है कि अमित शाह साहब, क्या आप जानते हैं कि रेगुलरली आपका नाम यहाँ इस्तेमाल किया जाता है बाय द पीपल्स कॉन्फ्रेंस? वो आपका नाम लेके हमारे लोगों को तंग करते हैं, डराते हैं, धमकाते हैं, एक दहशत फैला रहे हैं। कहते हैं हमारी जेब में ED है, हमारी जेब में अमित शाह साहब है, NIA है, अमित शाह साहब इज़ ऑन बोर्ड, एंड वो आपका नाम इस्तेमाल कर करके बार बार, एंड ये जो गाली गलोच का जो अब चल रहा है, सुबह से मैं भी कुछ देख रही हूँ, वो हम सबको डिस्ट्रैक्ट करना चाहते हैं। जो बड़े बड़े मुद्दे हो, 370 हो, जम्मू कश्मीर का स्पेशल स्टेटस हो, आप खुद देखिए जम्मू कश्मीर की सियासत को, हमारी राजनीति को ये बिल्कुल गटर में ला रहे हैं। दिस इज़ अ गटर लेवल ऑफ पॉलिटिक्स, विच इज़ वाई मैं आपके पास यहाँ आके, और मैं PC की जो लीडरशिप है, जो अपने आप को लीडर समझते हैं, लेकिन वो जो असली में कर रहे हैं वो गुंडागर्दी ही है। आप बैलेट में बिलीव नहीं करते, आप जानते हैं कि लोग मर्जी से आपकी पार्टी में आना नहीं चाहते, इसलिए आप ED इस्तेमाल करना चाहते हैं, NIA इस्तेमाल करना चाहते हैं, आप फोर्स इस्तेमाल करना चाहते हैं। आपको अपनी पार्टी बनानी है, आप शराफत से बनाइए, आपको कोई नहीं रोकेगा। और मेरा उनसे यही मैसेज है कि 2019 के बाद लगातार जो आपने PDP को तोड़ने की कोशिश की, महबूबा जी को आप उनका नाम साली करने की कोशिश करते हैं, हमारे मुंह में यहाँ दही नहीं जमा हुआ है। अगर आप ये गंदी कोशिशें करते रहेंगे तो हम भी यहाँ हैं, चट्टान की तरह खड़े होके आपके साथ हम आपका मुकाबला करेंगे। यू वांट टू फाइट अस विद द बैलेट, डोंट फाइट अस विद ED, NIA. And once again, I appeal to the Honorable Home Minister that under your name, sir, under the name of investigative central agencies like the ED, NIA, CBI, a lot of PC members here, their top leadership is threatening, intimidating and browbeating PDP leaders, former MLAs. PDP ऐसे ही नहीं टूटी, जो आधे से ज़्यादा लोग PDP के PC में गए, बाकी मुख्तलिफ प्रॉक्सी पार्टीज में गए, उनने भी ED, NIA, CBI का इस्तेमाल किया। तो मैं अमित शाह साहब से ये भी कहना चाहूँगी कि अमित शाह साहब, हम यहाँ सियासत करते हैं, बहुत मुश्किल काम है, हम लोगों के हकूक़ के लिए लड़ रहे हैं। अगर उसमें यहाँ कोई गंदी राजनीति इंट्रोड्यूस करता है, दहशत इंट्रोड्यूस करता है, आप उनके अगेंस्ट प्लीज़ सख्त से सख्त कार्रवाई करिए। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, लाइक आई सेड, देयर नेम्स, द इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज आर नॉट the private property or the assets of any party here or any of their leadership. So you want to fight us at the ballot. Don't try to do this. मेरे मुंह में दही नहीं जमा. If you dare try to touch any of our leaders, whether that's Yasir Saab or anyone else, you will have to face us. और जो आप यहाँ ये दहशत फैला रहे हैं, गंदी राजनीति कर रहे हैं, वो हम आपको यहाँ नहीं करने देंगे। एंड अमित शाह साहब भी आप प्लीज़ क्लैरिफाई करिए, अगर ये आपके कहने पे नहीं हो रहा, आपके बेहस पे नहीं हो रहा, देन इमीडिएटली प्लीज़ मेक श्योर दैट यू रेन इन सच टाइप ऑफ कैरेक्टर्स। क्योंकि ये यहाँ पे ये फैलाते हैं कि ED, NIA के लोग जाके PC ऑफिस में जाके, उनके घर में जाके वो प्लॉट करते हैं कि PDP के लोगों को कैसे तंग करना है। तो ये साफ राजनीति नहीं है। वी आर फाइटिंग फॉर पीपल who are booked under ASPA, who are languishing in jails. They deserve dignity, they deserve clean politics, they don't deserve this murky, dirty kind of politics जो यहाँ कुछ लोग practice कर रहे हैं। यासिर साहब भी उसमें कुछ, one more thing I want to clarify कि 5 अगस्त 2019 के बाद हम सभी लोग जानते हैं कि no two Kashmiris have a reason to fight. यहाँ कुछ रहा ही नहीं कि जिसके लिए हम लड़े और आपस में एक दूसरे को गाली गलौज करें। लेकिन एक कल्चर बनाया जाता है कि बड़े मुद्दे पे बात नहीं होगी, चाहे वो 370 का हो, चाहे वो पॉलिटिकल प्रिजनर्स का हो, चाहे वो जमात इस्लामिया की बैन की बात हो। जो इम्पॉर्टेंट लोग बंद है अभी भी, जिनकी कॉस्ट पे ये पॉलिटिक्स हो रही है जम्मू कश्मीर में, उस मुद्दे को डाइवर्ट करने के लिए नए नए मुद्दों को, नए नए कार्टून्स को, जोकर्स को पॉलिटिक्स में लाया गया। हम ये नहीं कहते हम सही हैं, लेकिन हमें हक है कि यहाँ जम्मू कश्मीर में एक डिस्कोर्स जो हो वो क्लीन हो, इशू सेंट्रिक हो और जम्मू कश्मीर के कोर इश्यूज़ पे बात हो, चाहे वो 370 की बात हो, चाहे वो पॉलिटिकल प्रिजनर्स की बात हो, चाहे वो जो लोग जमात इस्लामिया के लोग बंद है, बैन में है अभी भी। और मैं आपको ये बताऊँ, मैं खुद बंद रहा हूँ NIA की कस्टडी में। मैं सेपरेटिस्ट नहीं था, मिलिटेंट नहीं था, हमने कोई ऐसी कोई गलती नहीं की जिससे हिंदुस्तान के किसी भी इंटरेस्ट को नुकसान था। लेकिन मेन स्ट्रीम में रह के, एक उस जमात के साथ रह के जिन्हें ये कहा गया कि आप
آپ نے الائنس کیا بی جے پی کے ساتھ, کل محبوبہ جی کو آپ لوگوں نے کلیریفیکیشن مانگا. صحیح بات ہے کہ لوگوں کو لگتا ہے کہ اگر کسی کے بھی جذبات ہرٹ ہوئے تو لیڈرز کو کلیریفائی کرنے کی ضرورت ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ آنیسٹی کا جو دعویٰ لوگوں نے, ہم سے بہت لوگوں نے جب کل سوال کیے کہ نہیں ایسے غلطی نہیں, ایسے کرنی چاہیے تھی, اس سے بڑا مدعا ہے کہ وہ جموں کشمیر کی سیاست کو کس لیول پہ لے جا رہے ہیں. آپ سبھی لوگ یہاں کے رہنے والے بھی ہیں, آپ میڈیا میں ہیں, آپ بلاگرز بھی ہیں, آپ ایکٹیوسٹ بھی ہیں, آپ پہ بھی ذمہ داری ہے کہ یہاں کی سیاست کی بنیاد کیا ہوگی. کیا ایک دوسرے کو ہم گالی دیں گے؟ کیا ایک دوسرے کو ہم کشمیر کو کوئی فائدہ دیتے ہیں یا ہماری وجہ سے نقصان ہوتا ہے؟ اور یہ جو نیا کلچر ہے کہ ہر ایجنسی کو مس گائیڈ کرنا اس کے بارے میں, کسی کے بارے میں, اور سیاست اپنی تنظیمیں بنانا یا پارٹیاں بنانا, الیکشن کو مینیپولیٹ کرنا صرف اس وجہ سے کیونکہ آپ الیکشن نہیں جیتتے ہیں تو آپ کہتے ہیں ہم دوسروں کو بند کر کے سیاست کریں گے. جب میں نے ڈی ڈی سی کا فارم بھرا, پی ڈی پی سے بھرا, تو مجھے اریسٹ کیا گیا. اب میں نام نہیں لوں گا اس لیڈر کا اور اس پارٹی کا جس نے وہ کام کیا, کیونکہ پھر ہم میں اور ان میں کوئی فرق نہیں ہے. آج خرم پرویز چھوٹا 2 سال کے بعد, آج بھی الطاف فنتوش صاحب جیل سے ان کی ڈیڈ باڈی آئی, کس نے بند کیا؟ اگر ہم نام بتائیں گے یہ کون لیڈر ہے جو یہ کام کرتے ہیں, شاید ان کے مکان جلیں گے شام تک. لیکن غرض یہ ہے, آبجیکٹو ہمارا یہ ہے کہ ہم یہاں پر اس اسپیس میں آئے ہیں تاکہ جموں کشمیر کی عوام کو فائدہ ملے. اگر ہماری وجہ سے فائدہ نہیں ملتا تو کم سے کم یہ جو نقصان بھی نہ کرے. کہ آپ سینٹرل گورنمنٹ کو جا کے لسٹیں دے رہے ہیں کہ جماعت کو بیان کریے, فلاح عام کے اسکول کو بند کریے, سراج العلوم کو بند کریے. یہ کون لوگ ہیں؟ یہ ہم میں سے ہے. سینٹرل گورنمنٹ کو جو مس لیڈ کر رہا ہے ان ایشوز پر. فلاح عام کا اسکول 30 سال سے چل رہا تھا جموں کشمیر میں, کس نے کہا بند کریے؟ یہ سراج العلوم کو بند کرنے کا پچھلے 30 سال میں کوئی ہسٹری ہے ان اسکول میں کہ کوئی بچے نکلے ہیں جو ملیٹنسی میں ہو, سیپریٹزم میں ہو؟ نہیں ہے. ڈاکٹرس, انجینئرس نکلے ہیں. مجھے بتائیے یہ جو انسٹیٹیوشن, یہ جو یہاں پہ کریک ڈاؤن چل رہا ہے, سب سے بڑا کریک ڈاؤن اس وقت سارے جو ہماری ہسٹری ہے کریک ڈاؤن ہے کشمیر یونیورسٹی کے. وہاں کی کتابوں کو بدلا جا رہا ہے اور ان چیزوں پہ سوال نہ اٹھے اس لیے ایک دوسرے کو گالی گلوچ کرتے ہیں. اگر میری وجہ سے کوئی فائدہ نہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں میں الزام تراشی کروں گا. ہر دن کسی کی ماں, کسی کی بہن, کسی کی بچے, ہر چیز کو آپ گھسیٹتے ہیں سیاست میں. اور کہیں نہ کہیں مقصد 5 اگست سے, اس سے پہلے اور آج بھی, اگر میں آپ سبھی لوگوں کو یہ بولتا ہوں 40 لوگ پی ڈی پی سے نکالے گئے, 40 لوگ. یہ جو ایکسائڈڈ مینڈیٹ عمر صاحب کو ملا ہے یہ لڑنے سے نہیں ملا. جہاں پی ڈی پی کے لوگ تھے وہاں لڑ رہے تھے, لیکن ڈر ڈر کے لڑ رہے تھے. میں نے پارلیمنٹ الیکشن لڑا, ہمیں پتہ ہمیں کتنے چھانپے پڑے. اسمبلی الیکشن لڑا, ہمیں کتنی سختیوں کا سامنا کرتا. آج بھی 10 تاریخیں ہم لوگ دیتے ہیں. ہم کیا ملیٹنٹ ہیں؟ ہم کیا سیپریٹسٹ ہیں؟ اور جنہوں نے گن لایا, جو سیپریٹزم سے نکلے, وہ کہتے ہیں دوسرا سیپریٹسٹ اگر ان کا بھائی بھی آئے گا مین اسٹریم میں اس کو اجازت نہیں ہے. اور یہی لوگ جو آج قبروں پہ جن کی بنیاد پہ یہاں سیاست چلتی ہے ساری, وہ کہتے ہیں جماعت کا بچہ اگر سیاست میں آئے گا اس کا حق ہی نہیں ہے. کیوں نہیں ہے؟ ان کے صفحے سے لوگ نکلے جو آج ان کے خلاف کام کرتے ہیں. تو یہ جو 40 لوگ پی ڈی پی سے نکال دیے گئے, یہ آپ لوگوں کے لیے بھی سوال ہے کہ ایک جماعت پہ کریک ڈاؤن کیوں ہوا؟ اگر ہم پہ الزام تھا کہ آپ نے الائنس بھی کیا تو ہمارے ہی 40 بندے کیوں نکلے؟ ایم ایل ایز, ایم ایل سیز, ایم پیز, چن کے لوگوں کو آئیڈینٹیفائی کیا گیا اور پی ڈی پی سے نکال دیا گیا. ایک کریک ڈاؤن کیا گیا. محبوبہ جی کی مدر کو ای ڈی نے کوشچننگ کی, انہوں نے کبھی سیاست ہی نہیں کی. ان کو پاسپورٹ, ایک فارمر چیف منسٹر کو پاسپورٹ نہیں. تو ہم یہ آپ کو بتانا چاہتے ہیں کہ ایک جماعت پر کریک ڈاؤن ہے, مسلسل ہے, آج بھی ہے. کل سے یاسر صاحب کے خلاف, کل سے ان کو دھمکایا جا رہا ہے کہ اب آپ کو آنا ہے, اب آپ کو پیشی دینی ہے. اگر اس بنیاد پہ یہاں سیاست چلے گی تو ہم سیاست میں تو ہمارا رہنا اور نہ رہنا کوئی فائدہ نہیں. تو یہ جو پی ڈی پی کے خلاف ایک مہم ہے کہ آپ چن کے بندوں کو آئیڈینٹیفائی کریں جس کی کہیں بنیاد ہے, اس کو سینٹرل ایجنسی سمن کریں گے یا کوئی اور سمن کرے گا یا تنگ کیا جائے گا, اس کے بعد یہاں لیول پلے فیلڈ ہی نہیں ہے. ہم نے کون سی بات کی؟ جو بھی امپورٹنٹ ایشو جموں کشمیر کے حوالے سے ہے اس کی ترجمانی صرف پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی کی لیڈرشپ کرتا ہے. اگر کل لوگوں نے ناراضگی دکھائی تب بھی ہم لوگوں کے پیش ہے. اگر کوئی بھی امپورٹنٹ مدعا, لوگوں کے مکان ڈیمالش ہوتے ہیں, کوئی ایک پارٹی بات نہیں کرتی, صرف ایک پارٹی, ایک جماعت بات کرتی ہے, پی ڈی پی. امپلائیز ٹرمینیٹ ہوئے 311 میں, صرف پی ڈی پی نے بات کی. جماعت اسلامیہ پہ بین ہوئی, صرف پی ڈی پی نے بات کی. ہر مدعے پہ محبوبہ جی نے بات کی سب سے پہلے, اس کے بعد باقی فالو کرتے ہیں. اس کے بعد آج بھی اگر ہم یہ کہنا چاہتے ہیں آپ کو 30 سیٹوں سے لے کر پی ڈی پی اگر 3 پہ پہنچی تو یہ نہیں کہ لوگوں نے ہمیں ریجیکٹ کیا تھا, کیونکہ ہمارے پاس کینڈیڈیٹ ہی نہیں تھے جن کو ہم مینڈیٹ بھی دیتے اس وقت. 40 لوگ ایک جماعت کے نکال دیے گئے. یہ سوال کشمیری ووٹر, ہماری ہر شخص کو پوچھنا چاہیے
کہ یہ جو امانت ہوتی ہے تنظیم کسی، یہ ہر شخص کی ہے، اس میں سٹیک ہر کشمیری کا ہے. اگر ہم نے غلطی کی ہے آپ کا حق بنتا ہے ہمیں سوال کرنے کا، ہمیں سزا دینے کا بھی. لیکن اس طریقے میں ایجنسیوں کو استعمال کرنا، روز دھمکانا، روز چھانپے ڈالنا، کریک ڈاؤن کرنا، ایک جماعت سے نکال کے دوسری جماعت میں. آپ دیکھیے 5 اگست کے بعد ایک پارٹی توڑی، نیشنل کانفرنس پہ کریک ڈاؤن نہیں ہوا، ناٹ ایون 1%. 13 لوگ PDP کے MLA آج نیشنل کانفرنس میں MLA ہے، کچھ منسٹر بھی ہے، کیونکہ یہاں سیف نہیں تھا. لوگوں نے نہیں ریجیکٹ کیا، سرکار نے ریجیکٹ کیا، دلی نے ریجیکٹ کیا، چھاپے ڈلوائے گئے PDP کے خلاف. اور آج بھی جب ہم بات کرتے ہیں، چاہے وہ جماعت کی بات ہو، چاہے وہ کشمیر کی بات ہو، چاہے وہ امن کی بات ہو، چاہے وہ 370 کی بات ہو، چاہے وہ امپلائیز کی ٹرمینیشن کی بات ہو، چاہے وہ پولیٹیکل پرزنرز کی بات ہو، چاہے وہ جو مکان اٹیچ ہوئے، جب بھی ہم ان مدعوں پر کور ایشوز پر لانا چاہتے ہیں، بات کرنا چاہتے ہیں، تو ہمارے خلاف کوئی نہ کوئی بیان بازی ہوتی ہے. ہم نے عمر صاحب کے خلاف بیان بازی نہیں دی، لیکن ہر دن نیشنل کانفرنس جب نکلتی ہے PDP کے خلاف بیان بازی دیتی. ہم نے سجاد صاحب کے خلاف کوئی بیان بازی نہیں دی، لیکن ہر دن شام کو وہ نکلتے ہیں اور اپنا وہ لڈیشا چلاتے ہیں اور PDP کے خلاف بیان بازی کرتے ہیں. اور سجاد صاحب کا رول، کردار سیاست سیپریٹزم میں سے آئے مین اسٹریم میں ہم ویلکم کرتے ہیں. ان کو حق ہے، ان کے باپ نے قربانی دی، ان کو حق ہے، ان کے بھائی کو بھی حق ہے، ہر شخص کو حق ہے. لیکن ہم مشکلات نہیں بنا رہے ہیں ان کے لیے، لیکن وہ مشکلات نہ بنائے. اگر میں ان کو یہ بتاؤں کہ ان کا رول کہاں کہاں پہ کیا تھا، شاید کشمیر کے لوگ ان کو یہاں چلنے بھی نہیں دیں گے. لیکن ہمارا غرض بار بار ان چیزوں کو گھسیٹنے کا. No two Kashmiris have a reason to fight today. The most important is that اس وقت یہاں کے ڈسکورس میں سینٹی ہو، گالی گلوچ نہ ہو. اگر ہم کچھ نہ کر سکیں، 370 واپس نہ لا پائے، اگر ہم کچھ نہیں دے سکتے کشمیریوں کو، کم سے کم یہ ذلت نہ دے. اور یہ جو طریقہ ہے ایک دوسرے کو بند رکھنے کا، مکان اٹیچ کرنے کا، پراپرٹیز اٹیچ کرنے کا، چھاپے ڈلوانے کا، پھر لیڈرز کو نکال کے دوسری پارٹیوں میں لانے کا، یہ طریقہ صحیح نہیں ہے. اور ہم سبھی آپ لوگوں کے تھرو یہی بات بتانا چاہتے ہیں. آپ کو بھی میڈیا کا امپورٹنٹ رول ہے، سوشل میڈیا کا رول ہے. کئی لوگوں نے ہم سے سوال کیے، لیکن جو کور ایشوز ہیں آپ ان کو بھولیں نہ، ان پہ فوکس کریں، ان پہ بات رکھیں. ریسٹ آل از بینگ ایز این اٹمپٹ یوزڈ ٹو ڈائیورٹ اٹینشن فرام دا کور ایشوز ان جموں اینڈ کشمیر. شکریہ. السلام علیکم جناب. میں تھوڑا سا انٹروڈکشن اپنا دینا چاہتا ہوں، زیادہ تو کیونکہ میں سری نگر میں کبھی پریس کانفرنس میں بیٹھا نہیں ہوں. میں یاسر ریشی ہوں، سنبل سوناواری کا رہنے والا ہوں. ایک مڈل کلاس فیملی سے بلانگ کر رہا تھا. 2002 سے میں نے بزنس شروع کیا. تو 2002 میں بزنس کر کے آپ کا ایک جرنلسٹ ہے مسعود صاحب، اس نے ایک دن مجھے مدد کی، تو مجھے بینک نے تھوڑا سا فائنانس کیا، تو اپنا کام شروع کیا میں نے. اللہ کا کرم فضل ہے. 2008 میں مجھے مفتی صاحب نے بلایا، کہا کہ آپ پالیٹکس میں آ جائے. تو میں نے بڑی محنت کی. شاید آپ لوگ بہت سے لوگ یہاں پر ہوں گے جن کو معلوم ہے. منڈیٹ دے کے میں نے کہا دوسرے دن میں نہیں لڑوں گا، کیونکہ میں لڑنا نہیں چاہتا، کیونکہ ہم نے بہت مصیبتیں دیکھی تھی. سوناواری میں ہم نے بہت سختیاں دیکھی تھی، کیونکہ 96 میں جب وہاں پر ایک رجیم تھا اخوان کا، کوئی کھڑا نہیں ہو رہا تھا. تو میں PUC میں پڑھ رہا تھا، تو میں اس کے خلاف کھڑا ہو گیا. پھر میں نے بڑی سختیاں اٹھائی، میرا گھر جلایا گیا، مجھے پھر بھاگنا پڑا یہاں سے کافی ٹائم. کبھی میں ملٹنٹ نہیں رہا ہوں، کبھی میں سیپریٹسٹ میں نہیں رہا ہوں، کبھی میں نے ایسا کوئی کام نہیں کیا. اور ایک بات ہو گئی میرے ساتھ. اس کے بعد جب 2005 اگست کے بعد ہمیں اس سے پہلے ہی تنگ کرنا شروع کر دیا گیا، تو مجھے خاص کر مطلب میرے آفس میں ریڈیں پڑی، مجھے تنگ کیا گیا. اللہ کے کرم و فضل سے میں بتاؤں آپ کو، میں نے آج تک، میں پراپرٹی کا کام کر رہا تھا، ایک مرلہ آپ سب مجھے ثابت کر کے دو میں نے کسی کا کھایا. آج تک مجھے آپ یہ ثابت کر دو آپ کو کسی کے ساتھ مقدم بازی ہے. آج تک مجھے یہ بھی ثابت نہیں کر کے دے گا کوئی کہ میرے زمین، میری پراپرٹی پہ پٹواری نشاندہی کے لیے آیا. ہو گیا ایک مسئلہ. دوسرا مسئلہ بینک کا. بینک میں مجھے آپ بتا دیجئے، میں نے ایک پیسہ، ایک اکاؤنٹ میرا کبھی NPA ہوا ہو یا کوئی چیز ہوا ہو، وہ بھی کبھی نہیں ہوا. کوئی مجھے آ جائے کہ جس کے ساتھ مجھے مقدم بازی ہے کہ میں نے کسی کا حق کھایا، پیسہ کھایا، کبھی نہیں. کوئی مجھے لڑائی نہیں، کسی کے ساتھ مجھے کوئی جھگڑا نہیں، کوئی چیز نہیں آج تک ہوئی. لیکن اس کے باوجود ہمیں، چھوٹا موٹا بزنس مین تھا میں، پالیٹکس میں ابھر گیا تھوڑا سا اپنے ایریا میں. تو اس کے بعد ہمیں تنگ کرنا بالکل تنگ کرنا شروع کر دیا گیا. تو 2000 اس کے 5 اگست کے بعد جب PDP کے کریک ڈاؤن کسا گیا، تو سب سے پہلے مجھے ٹارگٹ کیا گیا. تو مجھے کہا گیا کہ آپ کے لیے جو ہمیں کیا کہتے ہیں اس کو، جہاں وہاں کوپاڑا کا ہے، وہ ایک بزنس مین ہے، کیا نام ہے اس کا، ظہور وٹالی صاحب کے ساتھ ایک بارک کھلی ہے. میں اللہ اور رسول کو حاضر ناظر رکھ کر، اور بہت سے لوگ گواہ ہیں اس کے میرے، جن کے سامنے مجھے یہ لیڈرز کہتے تھے کہ اگر آپ نے ایسا نہیں کیا تو ایک بارک کھلی تھی. تو گھر والے بھی گھبرا گئے.
मैं पीडीपी से नहीं निकलना चाहता था, क्योंकि निकलता वो जिसको वहाँ लालच है। मैं एक ऐसा इंसान हूँ जो अपनी आज तक, आप मेरा चेक कर लीजिए, मैंने आज तक 1 रुपया तनख्वाह की अपने ऊपर खर्च नहीं किया है, 1 रुपया मैंने खर्च नहीं किया। सब लोगों को, मेरे लोकल वहाँ पर जर्नलिस्ट हैं, इनसे पूछ लीजिए, मैंने 1 रुपया, इनको बता दीजिए क्या मुझे किसी के साथ कोई नाराज़गी है, क्या मैंने किसी का ज़मीन हड़पा है, क्या मैंने किसी का कुछ खाया है, ऐसा नहीं किया मैंने। उसके बावजूद क्या मेरे कोई मिलिटेंसी के साथ दूर दूर का ताल्लुक है, क्या मेरा किसी सेपरेटिज्म के साथ कोई ताल्लुक है? हाँ, मेन स्ट्रीम में आए मुफ्ती साहब ने जब किया तब भी मुझे घर वाले नाराज़ थे, तो मुझे घर से 6 महीने मुझे घर वालों ने बात ही नहीं की, लेकिन तब भी मैं आया, खाली इसलिए क्योंकि हम उस इलाके से रहने वाले, वहाँ पर बहुत गुर्बत है मेरे भाई, बहुत तंग दस्ती है वहाँ पर। मैं वही आना चाहता हूँ। पहले मैं कहना चाहता हूँ, जो ये इल्ज़ाम दे दे हर किसी को हर कोई चोर है, हर कोई चोर नहीं। अगर आप मुझे करके दीजिए कि मैं चोर नहीं, मैंने 1 पैसा मुझे बता के दीजिए मैंने किसी का किया। कल की बात है, अचानक मतलब इससे पहले हमें इतना सताया गया, आरिफ साहब को, मेरा जो हमारा वहीद साहब के साथ हो, उसको माला डाली गई। जब तब तक नहीं छोड़ेंगे आपको, अगर आपने माला नहीं डाली तो आपको वहाँ जाना पड़ेगा, क्या कहते हैं, सेंट्रल जेल जाना पड़ेगा आपको। उसको माला डाली गई उस वक्त, हम लोगों को बहुत तंग किया गया। लेकिन उसके बावजूद आज नया इंसान निकल गया, शेख इमरान साहब। इमरान साहब, आप पॉलिटिक्स में आए, कोई मसला नहीं, आप हर किसी को इज्जत उतारने में चले, कहीं मौलवी उमर फारूक साहब को, कहीं आगा हसन साहब को, कहीं क्या कहते हैं उसको, हादी साहब को, कहीं अली मोहम्मद सागर साहब को, हर किसी को, मसरूर साहब को, हर किसी को कहते हैं इनको बंद करो। परसों खुल्लम खुला कह रहे थे मसरूर साहब के ये हैं, इसने वो किया, इसको बंद करो। किनको बंद कर, हमने कितनों को बंद करवाना है? आप इससे क्या निकलेगा? इतने तो बंद हो गए, क्या मिला अब आपको? हमें तो इससे में कुछ नहीं निकलेगा। अली मोहम्मद सागर के बेटे सागर, क्या कहते हैं, सलमान सागर साहब ने मुझे एक बहुत अच्छी बात की, कहा था जो ये लोग आज मुझे ये गालियां देता है इमरान शेख साहब, एक दिन सब इसके शिकार हो जाएंगे। आज आप हाथ सेक रहे हो, एक दिन सब आप इसमें गिर जाओगे। यही वाक़ा हुआ। कल की बात है, मेरा एक लड़का है दानिश फारूक, मेरा साथ होता है मेरा, ये उसको एक लड़का इनका इशफाक गिलकार इनका फ़ोन कर रहा है कि मुझे इमीडिएट यासिर साहब को बता दो, इन्फॉर्मेशन एक है। तो उसने को जब लगा कि कोई चीज़ है तो उसने उसकी रिकॉर्डिंग की, वो रिकॉर्डिंग इसमें है। रिकॉर्डिंग में वो उसको कह रहा है, तब भी मैं दिखा दूंगा, तो वो उसको दिखा रहा है, बता रहा है सीधे, यार यासिर रेशी को बताओ यहाँ पर अंदर मीटिंग चल रही है, NIA बैठी है, IB बैठी है, ED बैठी है और ACB बैठी है, ये यासिर साहब के खिलाफ कोई साजिश कर रहे हैं। जब उसने मुझे ये कहा तो मैं तो थोड़ा घबरा गया। मैंने कहा क्या हुआ? तो उसने इतने में उसको मैंने कहा चलो सोशल मीडिया पे दे दो, क्योंकि मैं अगर NIA को कुछ पूछना, मुझे डायरेक्ट पूछे, वो सजाद लोन के घर क्यों जाएगी? अगर ED को मेरे साथ कोई क्वेश्चनिंग खुद करे मुझे। अगर मैंने कोई गलती की, अगर मैं सेपरेटिस्ट रहा, अगर मैंने सेपरेटिज्म कोई चलाया तो मुझे खुद पूछे, मुझे पकड़े, मुझे ये रहने का हक नहीं है। ये बार बार कहना कि उसके साथ जब ये हुआ, ये कोई ये नहीं, ये PC का स्पोक्स पर्सन है नॉर्थ कश्मीर का, ये इशफाक गिलकार साहब, सेंट्रल कश्मीर का स्पोक्स पर्सन है। ये कह रहा है इसको कि ये इसने रिकॉर्ड किया। जब इसने रिकॉर्ड किया तो इसने बिल्कुल उसको ये डाल दिया सोशल मीडिया पे। मैं ये कहना चाहता हूँ एजेंसीज को, अगर ये झूठ है तो ऐसे लोगों को जो ब्लैकमेल कर रहे हैं, अगर वो उसने झूठ बोला तो उसके खिलाफ क्यों नहीं कार्रवाई हो जाएगी? NIA क्यों नहीं करेगी उसके खिलाफ कार्रवाई? अगर सजाद साहब ने झूठ बुलवाया तो उसके खिलाफ क्यों नहीं कार्रवाई हो? अगर इमरान साहब ने झूठ बुलवाया तो उसके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं हो? यार मैंने तो देख लो, इमरान साहब आपने फिर भी सेटलमेंट बैंक के साथ की है, मैंने तो नहीं की ना। मैंने तो 1 रुपया कभी, मैं NPA आज तक हुआ ही, मुझे पता ही नहीं NPA क्या है। यार मैंने कभी कुछ नहीं किया। यार आपके ऊपर, आपको किसी बाकी ने बंद थे काफ़ी टाइम, मुझे तो मेरे ऊपर भी बहुत कसा गया था, मेरे ऊपर केस नहीं बना, क्योंकि मैंने आज तक 1 रुपया भी नहीं किया। लेकिन एक बात मैं बताऊंगा आपको, फिर उन्हें कल काफ़ी फ़ोन किए, गालियाँ दे रहे थे, गालियाँ बार बार दे रहे थे। मैंने भी सोचा कि नहीं अब बहुत हो गए, क्योंकि कितना डरेंगे हम यार, कितना ये गालियाँ हमें देंगे, क्यों ये हमें गालियाँ दे रहे, क्यों ये हर कश्मीरी को जलील करने पे तुले। तो मैंने भी यहाँ से बदतमीजी की, क्योंकि मुझे पता है, मुझे इसी ने क्या नाम है, ये इशफाक गिलकार और बाकी लोग वो इसमें, मैं उधर नहीं ले जा। मैं एक सेकंड, मैं कहना चाहता हूँ मसला नहीं है ये, मसला ये नहीं, ये क्या कर रहे हैं, मसला ये आखिर हम लोग कब तक डरेंगे, कितनों की ये टोपियाँ उछालेंगे, क्यों ये कितने हमारे मौलाना उमर फारूक साहब कुछ भी लाख इख्तिलाफात सही हो, ठीक है भाई, आज मैं बता रहा हूँ ये चाहते हैं, मुझे नहीं पता इसके बाद मुझे शायद बंद भी करवाएंगे ये इनके मुताबिक, मुझे नहीं पता नेक्स्ट टाइम मैं आपसे मिलूंगा कि नहीं मिलूंगा। 6 साल के बाद 10 साल के बाद मैं वापस आऊंगा, इनके बच्चे भी यही रह रहे हैं, ये ना समझे कि मैं डरपोक, मैं डरूंगा नहीं। उस वक्त चला गया वो डर, जब आपने मुझे डराया,
अब मैं नहीं डरूंगा, क्योंकि आपको पता है बहुत तंग किया, क्योंकि फैमिली का प्रेशर था उस वक्त। इंसान डरता है यार, बहुत हो गया। आप मुझे कितना डराओगे आप हमें? क्यों आप हमें डराओगे यार? क्यों? हमने किया क्या? अगर आपने देखो, आप सेपरेटिस्ट उसमें भी थे, मैं तो नहीं था यार, मैं तो बच्चा था। मैंने कौन सा गुनाह किया यार? मुझे बता दिए यार। अगर ठीक है मेरा एक बच्चा है, ऐसा नहीं है कि आप मुझे डराओगे। और ये मैंने इतने यतीमों को मैं आज भी परवरिश करता हूँ। अगर अल्लाह ने करे आप मुझे मरवा भी दोगे, उसको बहुत परवरिश करने वाले मिलेंगे। मैं सदकात मैं हर महीने अपने पैसे के सदकात निकालता हूँ। मैं ऐसा बंदा नहीं हूँ इनकी तरह। ये लोगों के पैसे कहाँ से पैसे लाते, मुझे पता है कहाँ से आप लोग पैसे लाते हो। सर मैं आप लोगों से एक ही गुजारिश करता हूँ, मुझे नहीं पता है, मुझे शायद ये बंद करवाएंगे कि क्या करवाएंगे, मुझे नहीं पता, क्योंकि इससे पहले भी मुझे हुआ। कौन किसको दिल था पीड़ित? मुझे बहुत से लोगों को बड़ी हो ये वो मुझे लिखते हैं कि आपने पार्टी बदली। क्या करता भाइयों, मैं अपने लोगों मैं क्या करता उस वक्त जब मेरे ऊपर क्रैकडाउन कसा गया, जब कहा गया कि आपके लिए बारक खुली है इसके साथ, वटाली साहब के साथ, अगर आपने नहीं किया, क्या करता मैं उस वक्त? पार्टी नहीं छोड़ता और क्या करता? मुझे बता दीजिए आप लोगों से भी मेरी गुजारिश है, इन लोगों को कह दीजिए, इनको कह दिए कश्मीरियों के बहुत यार हम बहुत दुखी कौम है यार, हम बेबस कौम है। आप लद्दाखियों की तरफ देखो कैसे वो एक बने हुए हैं। क्यों ये हम लोगों को एक दिन एक को इज्जत उछालते हैं, दूसरे दिन दूसरे को, महबूबा मुफ्ती जी को, अली मोहम्मद सागर साहब को क्या कहते हैं उसको, आप खुद ही हमको उस नाम लेके क्या बताते उसको, कितनी गालियाँ देते। मेरा वही गुजारिश है आपसे, हमारी PDP को यार, ये एक छोटी पार्टी, हम कोई नेशनल पार्टी नहीं है, हम कश्मीरियों की बात करना चाहते हैं यार। मैं इसलिए पॉलिटिक्स में मैं अपने लोगों की बात करना चाहता हूँ। मुझे वहाँ पर बहुत सख्ती है, बहुत गुर्बत है यार। अगर हुआ होता कुछ शायद मैं नहीं करता यार। मैं चाहता हूँ कि वहाँ पर भूखे लोग रहते हैं, वहाँ पर खाली पेट सोते हैं लोग। अल्लाह गवाह वहाँ पर बहुत से लोग खाली पेट सोते हैं। मेरा अल्लाह जान रहा है, मैं खाली इसलिए पॉलिटिक्स कर रहा हूँ। मुझे आज तक मैं बता रहा हूँ आपको, कोई भी मिनिस्टर मुझे कहे यासिर ऋषि आपने कोई सिफारिश करवाई, कोई भी अफसर मुझे बता दे, मेरा आपसे गुजारिश है यही, इन लोगों को अब मैं सब एजेंसीज़ को सारे इनको कहता हूँ, अगर ये झूठ है, अगर इस लड़के ने झूठ बोला, इस शख्स, इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, ताकि ये सबक मिले, ताकि लोगों को पता चले कि ऐसा नहीं चलेगा। शुक्रिया।